হ্যালো বন্ধুরা, হাজির হয়ে গেলাম নতুন রিয়াকশন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে। নতুন আজকেও আমরা ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আলী মির্জার নতুন একটা ভিডিও নিয়ে রিয়াকশন দেব। তো আমাদের সাথে যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে, যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন। তো আগে ভিডিওটা দেখবো, দেখার পরে আমাদের রিয়াকশন জানাবো কেমন লাগলো আমাদের। তাতে আপনারাও আসেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন, এটাই আমাদের আশা। তো চলুন শুরু করা যাক। अली भाई पहला सवाल है, बड़ा अहम सवाल है कि अगर कोई शख्स रिसर्च करके दीन की तरफ आता है या दीन को समझने की कोशिश करता है तो अक्सर लोग ना उसको समझाने लग जाते हैं कि ऐसे यूट्यूब पे हर बंदे को ना सुना करो, किसी मौलवी के पास चले जाओ, और मौलवी भी ऐसा जिसके पास डिग्री हो। तो अब बंदा कैसे फैसला करे कि किस मौलवी के पास जाना है? ठीक है, ये देखें, ये तो इस वक्त घर घर का मसला है और अल्लाह का शुक्र है ये घर घर का मसला बन गया है। हम तो चाहते थे कि ये मसला बने, क्योंकि अभी तक तो लोग घास खा रहे थे, दिमाग बंद था। जिधर कोई लगा था, एक बरेलवी पैदा हुआ बरेलवी मर जाता था, देवबंदी पैदा हुआ देवबंदी मर जाता था, अहले हदीस पैदा हुआ अहले हदीसी मर जाता था, शिया पैदा हुआ शिया मर जाता था। वो सोचता ही नहीं था कि दूसरे लोग भी हक पे हो सकते। ये अक्सर लोग पूछते हैं कादियानी क्यों नहीं सोचते, तो सर आप सोचते इस तरह, वो भी नहीं सोचते। उनको उनके बाबों ने पट्टियां पढ़ा दी, आपको आपके बाबों ने पट्टियां पढ़ा दी। इसीलिए हम कहते हैं बाबों को छोड़े, किताबों को पकड़ें, और सिर्फ उन बाबों को पकड़ें जो किताबों के ऊपर चल रहे हैं। और जो बाबे किताबों पे नहीं चल रहे वो तो मुनाफिकत कर रहे हैं। वो बाबा होने की क्वालिटी अवेल कर रहे थे किताबों की बुनियाद पे। जब वो किताबों के ही मुनकिर हो गए तो वो बाबे ही नहीं रही, उनकी रिस्पेक्ट ही खत्म हो गई। एक बंदा किताब सुन्नत की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसको हम आलिम या औलिया कैसे मान लें? वो तो खुद अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख हो चुका है। और ये वाकई बहुत बड़ा मसला है कि लोग, यानी अगर कोई नमाज ना पढ़ रहा हो ना, उसको कोई मोहल्ले वाला नहीं कहता यार नमाज पढ़ा कर। अगर वो बेचारा नमाज सुन्नत के मुताबिक शुरू कर दे, रुकू में जाते वक्त रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन, जो बुखारी और मुस्लिम में तरीका लिखा है, तो उसको 50 बंदे बेनमाजी भी समझाना शुरू कर देते हैं केड़े पासे लग गयो। ये कितना बड़ा अलमी है। बस यही चीज काफी है उस बंदे के हक पे होने की कि उसको बेनमाजी भी इस तरह की मतें दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो शैतान के एजेंट बने हुए ना बेनमाजी। बाकी रहा उलमा का, और ये जो कहते हैं जी आप उलमा से जाके सीखें, तो ये मेरा ख्याल है ऐसा नहीं वो कहते। आप थोड़ा सा उनको करे देंगे ना तो वो थोड़ी सी और बात करेंगे। अगर ये कोई बात बरेलवी कर रहा हो ना कि जी यूट्यूब पे हर बंदे को नहीं सुनना चाहिए, उलमा के पास जाना चाहिए, उसको कहें कि मैं फिर जा रहा हूं तारिक जमीद साहब के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए, नहीं 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 वो तो गुमराह है। तो इसका मतलब उलमा नहीं, ये जुमले सर चेंज करें। क्या करें? हमारे फिरके के, हमारे बुजुर्गों के, हमारे उलमा के डिक्लेयर किए हुए उलमा जड़े पढ़ो ना, को सच्ची गल करो जी अंदर दी गल है। और अगर आपको देवबंदी के उलमा से पूछ के चलें, वो कहे जी आप उसको बताएं कि मैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब से पूछ कर चलने के लिए लाहौर उनके मदरसे में मॉडल टाउन दाखिला लेने के लिए जा रहा हूं, स्वाद ही ठोस हो जाएगा, पूछ और थू शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है आलिम मसला नहीं है, हमारे फिरके के, हमारे बुजुर्गों के डिक्लेयर किए हुए आलिम। तो ये आलिम नहीं वो कह रहे होते, वो आपको बाबी बना रहे होते, किताबी नहीं। हम भी यही कहते हैं। मैंने कभी नहीं कहा कि आप खुद कुरान और सुन्नत का मफहूम अखज़ करना शुरू कर दें अरबी सीख के। मैंने तो हमेशा इस प्लेटफॉर्म से कहा कि अगर कोई बरेलवी है तो आप मज़हब बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ ले, तफसीर नहीं सर, तर्जुमा। जो बंदी है तो अशरी थानवी साहब का ही पढ़ ले, अहले हदीस है तो अपने जूना गढ़ी साहब का ही पढ़ ले, शिया है तो सैयद फरमान अली शाह साहब अपने आलिम का ही पढ़ ले। अगर कोई सादा मुसलमान मेरी तरह का मौदूदी साहब का पढ़ ले, फतेह मोहम्मद जलंधरी साहब का पढ़ ले, पढ़े सही, रोंद ना मारे। और जो उस तर्जमे में लिखा है उसके खिलाफ अगर तफसीर हुई है तो ना माने। अगर तफसीर में कोई हदीस है और हदीस का भी हवाला अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की किताबों से है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई, इब्न माजा, और उसमें वाकई मौजूद भी हो तब ले। और आजकल कोई मुश्किल नहीं सर, हदीसों के अल्फाज आप लिखें इस्लाम 360 में तो अल्फाज के ऊपर सर्च हो जाती है। पुराने ज़माने में मुझे एक बंदे ने एक बार, एक बरेलवी भाई ने फ़ोन किया, उसने यानी नया रफ़ुल यदैन शुरू किया ना, तो उसको किसी मौलवी ने कहा कि जी वो तो मुस्लिम शरीफ में लिखा है कि रफ़ा यदैन मनसूख हो चुका है। मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में तो कोई ऐसी हदीस नहीं है। मैं समझा घोड़ों की दुमों वाली हदीस बताएगा, उस पर तो मेरा ऑलरेडी क्लिप है जो इन्होंने धोखा दिया हुआ है।
اچھا میں نے کہا وہ مسلم کہتا ہے جی وہ وہاں پہ لکھا ہے نبی علیہ السلام جب تک مکے میں تھے کرتے تھے مدینے میں تھے چھوڑ دیا. یہ مسلم شریف میں لکھا ہے. میں کہ مسلم شریف میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ مسلم شریف کے نیچے جو مولانا شریف گھسے ہوئے تھے نا حاشیے میں وہ لکھا ہوا تھا. یعنی وہ مسلم شریف میں موجود ہے. جیسے قرآن پاک میں بھی تعویذات موجود ہیں لیکن سر وہ تاج کمپنی نے چھاپے ہوئے ہیں, وہ اللہ نے نہیں نازل کیے ہوئے. آخری صفحے پہ تعویذ ہوتے ہیں نا. آپ کو کہتے ہیں میں نے قرآن میں خود تعویذ پڑھا ہے, 786 بھی پڑھا ہے. وہ سر تسی پرنٹ کیتے ہیں, قرآن کا حصہ نہیں. مسلم شریف کے حاشیے میں بھی جو علماء نے اپنی جو ہے وہ قلم کی روانگی دکھائی ہوئی ہے وہ ان کی ہے. وہ مسلم شریف نہیں ہے, وہ مولانا شریف گھسے میں مسلم شریف کے اندر. تو ان کو نکال کے مسلم شریف کو پہلے پاک کریں, اس کو شریف بنائیں. ٹھیک ہے, ان مولانا شریف صاحب کی شرافت سے اس کو آزاد کرا کے چھڑی مسلم شریف بنائیں اور پھر دیکھیں اس میں کہاں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو ہم کہتے ہیں علماء کے پاس ہی جائیں. جو آپ کو یہ مشورہ دے رہے ہیں علماء سے, علماء کے پاس جائیں. انشاءاللہ تعالی ایک دن نہیں آپ نکال سکیں گے. آپ کسی بھی عالم کے پاس جا کے صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ سر میں آپ کے پاس دین حاصل کرنے ہوں لیکن مجھے آپ نے یہ بتانا ہے کہ کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے, سنت میں کیا لکھا ہوا ہے. مجھے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں آپ نے بتانی. تو سر یہ بنیادی بات ہے. یہ کوئی ماں بہن کی گالی ہے کسی کو, لیکن آپ دیکھیں گے اس کے تیور کیسے بدلیں گے. یہ چیک کیا. یہاں ہمارے ایک بڑے مشہور بریلوی عالم ہیں جو طارق جمیل صاحب کے مقابلے پہ بریلوی مکتب فکر نے لانچ کیا ہے. انہی کے سٹائل میں وہ بڑی پرسوز قسم کے جھوٹے جھوٹے واقعات سناتے ہیں, پیچھے ہلکا ہلکا میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے. چونکہ ہماری اکیڈمی کی پالیسی چینج ہے, میں نام نہیں لیتا, لیکن میں یعنی پالیسی کے اندر رہتے ہوئے اتنی ضرور بات کروں گا کہ میں بندہ آپ کو پتہ چل جائے کون ہے. بڑے وہ اسی طریقے سے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور بڑے وہ رو دھو کے واقعات سنا رہے ہوتے ہیں اور عجیب قصے کہانیاں. تو ان کے مدرسے میں اور اچھا وہ آپ دیکھیں بڑے پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو اپنی لیکچرز میں. حالت یہ ہے ان کے مدرسے میں ہمارے درس میں ایک بھائی آتے تھے, انہوں نے جماعت اسلامی کے مدرسے سے ڈگری کی ہوئی تھی منصورہ سے, عالم کا کورس کیا تھا. تو وہ ان کے ماموں جو ہیں وہ اہل حدیث تھے, ان کے والد صاحب بریلوی مسجد کے امام تھے. ان کے والد صاحب نے کہا نہیں میں تنوں اپنے مدرسے بھی داخل کرانا ہے. تو مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا. میں نے کہا بالکل آپ جائیں جی, ہمیں کون سا خطرہ ہے, جس مرضی مدرسے میں جائیں. ہم نے تو کہنا ہے قرآن و سنت میں بتاؤ کیا لکھا ہوا ہے. ہماری گھر سے کے سامنے کمپیوٹر بتا رہا ہے یا کوئی مولوی بتا رہا ہے. تو وہ انہی مولانا صاحب کے مدرسے میں گئے, انہوں نے پہلے انٹرویو لیا. یہ انٹرویو لیتے ہیں. ان کا جی آپ کا کون سا فرقہ ہے, تو آپ کو پتا ہے جو یہاں سے گیا وہ کیا کہتا ہے, نام ہے وابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. خیر اس نے یہ شعر نہیں پڑھا ورنہ تو ان کو پتہ چل جاتا نا. اس نے بھی اکیڈمی کی پالیسی کا احترام کرتے ہوئے نا کنٹرول فاز بات کی. اس نے کہا جی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ساروں کو مسلمان سمجھتا ہوں. جہاں سے جو اچھی بات ملتی ہے نا میں لے لیتا ہوں بشرطے کہ وہ قرآن اور حدیث میں لکھی ہو. یہ آخر میں جو ہے نا امام بہن کی گالی تھی, آخری جملہ ان کے لیے گالی ہے. اچھا وہ کہندا جی لے جاؤ اپنا منڈا ہے تو باقی منڈے بھی خراب کرے گا. جی اپنے لڑکے کو لے جائیں باقی لڑکوں کو بھی خراب کر دے گا. داخلہ ہی نہیں دیا. سر یہ کانفیڈنس لیول ہے ان علماء کا جو اتنا ٹی وی پہ آگے چیخ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم دلائل کے اوپر بات کر رہے ہیں. یہ لڑکوں سے ڈرتے ہیں, بچوں سے ڈرتے ہیں, کیونکہ جب انسان اندر سے کمزور ہونا تو وہ ڈرتا ہی ہے. اور پھر آخری روش اس کی یہ ہوتی ہے نہیں سننا, ڈائریکٹ نہیں پڑھنا, علماء سے پوچھ کے. ڈگری والے سر ڈگری ہر عالم کے پاس ہے اور ہر نان عالم کے پاس ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا, میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو, تم لوگوں تک پہنچا دو. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک آیت بھی آتی ہے آگے پہنچاؤ. تو ڈگری آپ کی کیا کرنی ہے. اور آپ کے علماء کی جو ڈگریوں کا حال ہے نا, ہم قرآن حکیم میں ایمبریولوجی, جیولوجی, اسٹرونومی کی فیلڈ کی آیات ان پہ پیش کریں نا, 1000 آیات ہیں کم و بیش, تو وہ تو ان کو بھی ڈگری والوں کو بھی نہیں آتی. تو ہم ان کو کیا کہہ دیں گے, وہ جاہل ہیں. بس ان کو اس فیلڈ کا پتہ ہے. مکمل عالم تو قرآن کا کوئی بھی نہیں ہوگا نا, لیکن تذکیر اور نصیحت, ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھنے کے لیے ڈگری کی ضرورت نہیں ہے, دماغ لڑانے کی ضرورت ہے. کیونکہ کئی ڈگریوں والے قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے ہیں اس کے خلاف. قرآن کے پہلے صفحے کی ان کو توحید سمجھ نہیں آئی ہے, قرآن کی تفسیریں لکھ کے فوت ہو گئے. تو سر یہ علماء کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے, پیار محبت سے جا کے. بلکہ میں آپ کو اگلی بات بھی بتاتا ہوں, آپ اپنے یعنی یہاں پہ سامنے جیب کے اوپر کیمرہ چلائیں, آن کریں, ان کو بتائے بغیر. بلکہ آج کل تو وہ
इस पे भी बाल पॉइंट में भी कैमरे आ गए, ऑन करें। इस तरह की हमें बहुत वीडियोस की ज़रूरत है, क्योंकि हमें तो इस वक्त काम करना है ना। उलमा के पास जाएं, उनको कहें हम दीन सीखने आए हैं और हमने दीन सीखना है आपसे, चूँकि आलिम से सीखना चाहिए, किसी इंजीनियर से तो नहीं सीखना, किसी डॉक्टर से, ताकि वो खुश भी हो जाए। इंजीनियर नहीं बनते। तो सर आप हमें दीन सिखाना है, जो जो कुरान में और हदीस में लिखा हुआ है, अपने किसी बुजुर्ग की कोई बात नहीं बतानी हमें। और फिर वो आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो आपको पता चलेगा, अगर आप सलामत आ गए तो हम रिकॉर्डिंग आपसे ले लेंगे। तो इसलिए साथ किसी बुजुर्ग को भी साथ ले जाइएगा, वो बड़ी उम्र के बंदे को भी, कोई दोस्त यार, कोई, जैसे कभी वो थाने में जाते हैं ना, 2-4 वाकिफ ले जाते हैं कि आगे वो मिसबिहेव ना करे, इनके पास भी कोई वाकिफ साथ लेके जाए ताकि आपके साथ मिसबिहेव ना करें, और वो रिकॉर्डिंग्स फिर आप यूट्यूब पे चढ़ा के इनका असली चेहरा बताएं। ये असल में आपको कुरान और हदीस पढ़ने से रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रोकने का अब डायरेक्ट अगर ये कहेंगे ना, मतलब कि तुम ना पढ़ो, तो वो आपको तो शक पड़ जाएगा। तो ये फिर इनडायरेक्टली कहते हैं कि उलमा से पूछ के, उनको पता है कि ना हमने खुद पूछा है उलमा से, ना उलमा ने खुद उलमा से पूछा हुआ है, इसी तरह ही मामला चल रहे हैं, तो इसी तरह चलते रहे। इसलिए वो फिर ना आपको एम्फसाइज इस तरह करते हैं। तो आप जाएं, जरूर पूछें, हम तो कहते हैं उलमा से पूछें, बल्कि मैं तो कहना पूछो इन्होंने, पूछे नहीं, पूछो इन्होंने कि क्या लिखा है किताब सुन्नत में। तो उलमा के साथ पंगा ना लें, उनसे जाके एहतराम के साथ के आप हमें समझाएं, और आप बस ये बात करके देखें, तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होगा। तो आपने भी सब्र का मुजाहरा करना है, और उनके आपने हाथ पांव चूमने हैं, पांव नहीं, हाथ चूम लें, पांव इशारे से यूं करके चूम लें, हाथ चूमे, उनको कहें सर हम इल्म सीखना चाहते हैं, हम कोई किसी फिरके में नहीं जाना चाहते, आपसे दीन सीखने आए हैं, आपसे दोस्ती करते हैं, माफ़ी मांग ले हाथ जोड़ के कि अगर कोई बात हमारी बुरी लगी, अगर हमने आपको गाली दे दी है ये कह के कि कुरान और हदीस में से हमें बताएं। और मैं भी उलमा से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने आज तक जितनी बातें ऐसी कहीं जो कुरान और सुन्नत में मौजूद थी और आपको इंतहाई बुरी लगी, तो मैं माजरत करता हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है, मैंने तो पहले भी की, इंशाल्लाह आंदा भी करूँगा। माजरत है, आपके दिल को जो बुरा लगी वो अब आप अपने दिल की सफाई खुद करें। माजरत मैं ज़रूर कर रहा हूँ इस हवाले से कि आपको बुरी लगी, इस हवाले से नहीं कि वो मेरी बातें गलत थी, वो बिल्कुल ठीक थी, इंशाल्लाह मजीद करूँगा मैं। और आंदा भी जो आपका दिल दुखे, मैं पेशगी आपसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन खुदा के लिए इस्लाम के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं इतने अरसे से, आप ये छोड़ दें। তো ভিডিও থেকে যা কিছুই শিখলাম, আসলে অনেক কিছুই শেখার আছে ভবিষ্যৎ, বর্তমান এবং আলেমদের কাছে তখন যাইতে বলা হয়েছে যদি কোনো আম আদমি, মানে আমাদের মতন সাধারণ জনগণ যারা ইসলাম শিখতে চাচ্ছেন, তো অনেক মানে ফিরকি বা পীরের দলের লোকেরা তারা বলতে চায় যে তারা তোমরা ইউটিউব থেকে কোনো কিছু শিখো না, ওরা আসলে যারা যারা শেখাচ্ছে তারা ভালো কিছু বলতেছে না। তো যদি কোনো পীরের বাবার কাছে যাই, তারা তো কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে ভরায় দেয়। হাদিস কোরআন কতটুকু মানে উচ্চারণ হয় আমি জানি না। বানোয়াট হাদিসের হ্যাঁ, অভাব নাই। অভাব নাই। মেইন হাদিস থেকে কোট করে যদি কোনো কিছু শেখানো হয়, সেই আলেমদের কাছ থেকে শিখতে বলতেছেন উনি। হুম। যদি আলেমদের কাছ থেকে শেখা হয়। উনি যে কয়টা কথা বলেন, উনি হাদিস এবং কোরআনের বাইরে আ কোনো কথাই বলেন না। যতটুকু দেখছি, বা আপনি যদি যাদের কোনো কনফিউশন থাকে, হাদিস কোরআনের সাথে কোট করে আপনিও মিলাইতে পারেন। কেননা এখন তো আ এভেইলেবল হয়ে গেছে। যেমন ৪ টা হাদিস গ্রন্থ আপনি চাইলেই ফোনে পেয়ে যাচ্ছেন। কোরআন শরীফের তর্জমাও আছে বাংলাতে। তো এখন শেখার জন্য যে আ মানে সেই পর্যায়ে যাইতে হবে তাও না। কোনো আলেমদের কাছে একেবারে গেলে যে সবকিছুই জানে এমন কিছু না। যেমন আ আপনার মহাবিশ্ব সম্পর্কে, তারপর অ্যাস্ট্রোলজি, ফিজিওলজি সম্পর্কে ১০০০ এর ১০০০ এর উপরে আয়াত আছে। মানে এই হাদিসগুলো তো বড়, বড় যারা আ ডিগ্রি করে বসে আছে, তারাও এগুলোর ব্যাখ্যা সহজে দিতে পারে না। এইগুলো নিয়েও যদি আলেমদের কাছে যাওয়া হয়, তারা তো এই সাধারণ জ্ঞান নিয়েই আপনার এগুলো দিয়ে থাকে, পথে আনা। তো শিখতে হইলে জানতে হবে আস্তে, আস্তে। সব তো আলেমদের কাছে যাইতেই হবে এমন না। মানে যারা হাদিস এবং কোরআনের উপরে প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই আপনাকে মানে শিক্ষা প্রদান করে, তাদের কাছ থেকেই আসলে শিক্ষা নেওয়া উচিত ওনার বক্তব্য অনুযায়ী। তো আমাদেরও যারা শিক্ষা গ্রহণ করতে চাচ্ছি, আমাদের ফিরকা থাকবে এরকম যে যারা হাদিস এবং কোরআন নিয়েই
শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাদের কাছে শিক্ষা অর্জন করব। এতে আমরা গুমরাহ হতে হয়তো মুক্তি পাবো বা সঠিক পথেই থাকবো। তো এই হলো মূল বিষয়। যে শিখতে হইলে কোনো পীর যে তার মুরিদই হইতে হবে এমন কোনো বড় বিষয় না। শেখার জন্য আপনার যে কেউ একজন সাধারণ মানুষের কাছ থেকেও শেখা যায়। কেননা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা কথাই বলছেন, উনি যে হাদিসটা বলল সেটা হচ্ছে এরকম, তুমি যদি একটা আয়াতও জানো, এটা অন্য আরেকজনের কাছে পৌঁছে দাও। সব কোরআন সম্পর্কেই জানতে হবে। যেমন আমি যদি বা আমার সাধারণ কোনো লোক যেই যদি কোনো কোরআনের একটা আয়াত সম্পর্কেও ভালোভাবে জানে, সেজন্য পরবর্তী আরেকজন লোককে সেই বিষয়টা জানায়। হয়তো তার মাধ্যমে সে পরিবর্তন হইতে পারে। তো সবার কাছ থেকে শেখা যায় আরকি। যে একজনের কাছ থেকে শিখতে হবে, একজন আলেমের কাছেই মানে প্রতিষ্ঠিত হইতে হবে এরকম না। যার যেখানে ভালো আ যে ভালো কিছু বলে তার কাছ থেকে শেখা এটা। তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আরকি। এটাই আসলে আমাদের অভিজ্ঞ আলেম, বুজুর্গ বা ওলামা কেরাম যারা আছে, কিন্তু আমরা সঠিকভাবে জানতে পারি, শিখতে পারি। তারপরে যদি তাদের কোনো বিষয় নিয়ে যদি কনফিউজ থাকে, সেটা অভিজ্ঞ কাছ থেকে সেটা আমরা সংশোধন করে নিতে সংশোধন পারি। করে নিতে পারি। যদি আমাদের শেখার ইচ্ছা থাকে, ইচ্ছা এটাই থাকতে হবে আর আমাদের শিখতে হবে। এটাই মূল, ইচ্ছা বড় কথা না, আমাদের শিখতে হবে। শিখতে হবে। এই ইসলামিক বিষয়গুলো বা ইসলামিক নিয়মকানুনগুলো বা ইসলামিক হাদিস সম্বন্ধে বা এই যে আমাদের আ কোরআন কোরআনে যা কিছু আছে এগুলো আমাদের ফলো করে চলতে হবে প্রত্যেক নর-নারী, প্রত্যেক মুসলিম ভাইদের। এটাই উদ্দেশ্য। সেজন্যই আমাদের শিখতে হবে। ভালো ওলামা কেরামকে অনুসরণ করতে হবে। বেশি, বেশি শুনতে হবে। এটাই তাদের সম্পর্কে জানতে হবে। জানতে হবে। তো এটাই হচ্ছে মূল বিষয় আরকি, যে সঠিক পথ অনুসরণ করে কোরআন এবং হাদিস অনুযায়ী নিজেদের জীবন গঠন করার চেষ্টা করতে হবে। একটু, একটু করে শিখতে হবে। একদিনেই বা ১ ঘন্টার ভেতরে আপনি সবকিছু শিখে যাবেন এমন না। তো আ এটাই হলো মূল বিষয়। যদি আমাদের ভিডিও ভালো লাগে তাহলে এই লাইক তো করবেন, কমেন্ট করবেন এবং শেয়ার করবেন এবং মূল ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে ভিডিও লিঙ্কটা। আপনারা মূল ভিডিওতে গিয়েও উনার চ্যানেলটাও সাবস্ক্রাইব করার সাথে, সাথে করে দিবেন। আর ভালো থাকবেন এবং আর আ পাশাপাশি থেকে আমাদের ইন্সপায়ার করবেন হ্যাঁ, আর ইন্সপায়ার করবেন এবং আমাদের সাথে থেকে সম্পূর্ণ আপনারাও ভিডিও শিখতে পারবেন। শিখতে পারবেন। হ্যাঁ, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শেখা আমরা আপ নিজেরা শিখতেছি এবং অন্য আরেকজনকে শেখানোর চেষ্টা আপনাদের করতেছি। সাথে নিয়ে আমরা শিখতেছি। শিখতেছি। এটাই। সেটা হচ্ছে বড় কথা। তো থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ।